ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টি জানার জন্য আমাদের সবার আগে জানতে হবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি। 1934 সালে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হয়ে তিনি কারিগরি শুরু করেন। কৃষি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় জোর দেন, কারণ তিনি জানতেন স্বাধীন ভারতের শিল্প ও কৃষির জন্য ফিল্ড লেভেল দরকার। এটা ছিল সরাসরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। নারী শিক্ষা হল অর্থনৈতিক। তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার উৎসাহ দেন। একজন শিক্ষিত নারী মানে একটি পরিবারের আয় বৃদ্ধি, শিশু স্বাস্থ্য উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এই ইকোনমিটা তিনি তখনই বুঝিয়েছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা, বাংলা ভাষায় শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে মূল স্রোতে আনেন। এতে গ্রাসরুট লেভেলে প্রোডাক্টিভিটি বাড়ে, যা অর্থনীতির ভিত মজবুত করে। শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য। শ্যামাপ্রসাদের কাছে শিক্ষা ছিল নলেজের ইকোনমি। তিনি শিখিয়েছিলেন দুর্নীতি মুক্তি, মুক্ত দুর্নীতিবাদ মানসিক দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সরবরাহ মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। এই ত্যাগ প্রমাণ করে তার কাছে ব্যক্তিগত ক্রেডিটার বা পদে দেশের নৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য করে। তিনি বলেছিলেন অসৎ লোককে বড় অর্থনীতি করতে পারে। আজকের নলেজ ইকোনমিক যুগে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজ ভীষণই প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি শিক্ষায় বিনিয়োগে বলেছিলেন অর্থনীতির আসল। তিনি বলেছিলেন যে আদর্শই হোক আমাদের, তার কথাই আমাদের আদর্শ। Madam, and thank you for being here today. And I am Mookerjee, and I am going to talk about the relevance of Mookerjee's economy. And the first industry minister, Dr. Syama Mookerjee, was an eminent Indian politician, educationist, and nationalist leader who laid the foundation of industrial India. He served as India's first minister for industry and supply in the independent cabinet. He believed that economic freedom was essential for true political independence. And next point is understanding self-reliance and Atmanirbhar. First is the domestic production, focusing on producing essential goods within India instead of relying on imports. Next, reduce dependence, minimizing reliance and on foreign nations for technology, supplies and capitals. Local resource, utilizing India's vast natural wealth and workforce skill for national benefits. Next. Major industrial contributions, and this by this per of nation
railway engine in the India. Next one is Simrit fertilizer plant. Fertilizer plant aims to food security, providing essential fertilizer to the farmer and locality. Next one is the institution is Hindustan Aeronautical Project, that is HAL, laying early foundation of Indian defense aviation and manufacturing. And HAL is a institution which is the जो डिफेंस सेक्टर में उसका जो स्टार्टिंग का जो बिल्डअप होता है मैन्युफैक्चरिंग में इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये 1948 के बाद से इंडिया में इस्टेब्लिश फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है और आज अभी के टाइम पे डिफेंस सेक्टर में इंडिया वर्ल्ड पे 3 नंबर पे चल रहा है, जिसका रीज़न हमारा DRDO है, HAL है, ISRO, ये सब उसमें पार्टिसिपेंट किए हैं। और ये जो HAL का प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव था, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट था और सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे डिपेंडेंट होने के लिए उस वक्त पे ये सारा इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया था। और इसका जो मेन नींव होता है कोई चीज़ का नींव रखना, वो चीज़ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिए थे एज ए इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्लान दैट इज इम्प्लीमेंट इन 1948 the industrial policy resolution. Mukherjee presented India's first industrial policy in Parliament. The historic document defined the roadmap of a free nation economy. And here it encouraged technology progress and manufacturing, ensure that employment opportunity maximized through the resilient industry. And that roadmap of a free nation completely depend on that is sovereignty, which is mentioned in our Indian Constitution as well as the preamble. That what is sovereignty? Sovereignty means it depends that country makes its own laws and implement that and the further running on their economies. Why self-reliance matter today? It's matter. There is so many points I just want to say that national security, regarding national security, self-reliance matter. Reducing import dependence on defense technology and keep nation safe. Like यदि हम लोग अपने खुद का इंडिजिनियस प्रोडक्ट यदि हम लोग डिफेंस सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं, उस वक्त से हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम होगा। और एक्सपोर्ट बढ़ता है उस टाइम पे हम लोग का कंट्री इकोनॉमी में हेल्प होता है फर्दर आगे कंटिन्यूएशन करने के लिए, क्योंकि एज वेल एज वी ऑल नो अभी रुपीस का वैल्यू कम होते जा रहा है डे बाई डे और डॉलर का जो है वो बढ़ते जा रहा है उसका वैल्यू। और यदि हमारा प्रोडक्ट यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो यदि एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएगा हमारे कंट्री में, उससे हम लोग का हमारा इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इम्पोर्टेंस पे डिपेंडेंसी कम होगी। इसलिए और ये जो नेशनल सिक्योरिटी है इसमें सबसे ज़्यादा डिफेंस रोल प्ले करता है। एज वेल एज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला DRDO है, HAL है, ISRO है, ये सब। अच्छा, देन नेक्स्ट इज जॉब क्रिएशन. लोकल इंडस्ट्री क्रिएट मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ पीपल. जॉब क्रिएशन यदि सेल्फ रिलायंस होगा कंट्री तो जॉब क्रिएशन ज़्यादा बढ़ेगा. जॉब क्रिएशन होगा तो यूथ को जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को डेवलप करने की. यूथ डेवलप करेगा तो हमारा कंट्री भी डेवलप करेगा, ग्लोबल लीडर बनने के रास्ते पे चलेगा. नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल ग्रोथ. यूजिंग लोकल रिसोर्सेज लीड्स टू एन इकोनॉमी दैट इज बैलेंस द लॉन्ग लास्टिंग. यदि हम लोग लोकल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यदि बाहर के नेशन पे कम डिपेंड करके इंडिया में बनाए हुआ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लाइक मोबाइल फोन, फर्टिलाइजर, ETC वगैरह, तो उससे भी हम लोग का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो डेवलप होगा मेडिसिन के क्षेत्र में. नेक्स्ट, रिलेवेंस ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम विजन ऑफ रियलिटी. द सीड सोन बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टुडे seen in major industrial mission that is Atmanirbhar Bharat and Make in India project are the modern extension. He believes in indigenous manufacturing. Atmanirbhar Bharat. What is Atmanirbhar Bharat? It is the initiative which implemented in May 2025 by the government of India, and it has total 5 pillars. That it has total 5 pillars. First one is economy, second one is infrastructure,
हमें काफी एक अच्छा पोजीशन मिल गया। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। यदि किसी देश का इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा तो ही वो नेशन स्ट्रॉन्ग होगा। एज वेल एज यू कैन सी दैट जापान इन द पॉपुलेशन इन द एरिया वाइज वो कितना छोटा है, बट इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो नाउ इकोनॉमिक डिपेंड इज द ट्रू फॉल ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम। यदि किसी देश का इकोनॉमी डेवलप है तो ही वो पॉलिटिकली भी वो फ्रीडम होगा, वरना सोवर्जिनिटी वहाँ पे डिमोलिश्ड हो जाएगी। बिकॉज ऑफ यदि इकोनॉमी डेवलप नहीं है तो बाहर का कोई भी नेशन लाइक यूएसए, रसिया और चाइना इज रसिया इज आवर फ्रेंड बट चाइना एंड यूएसए लाइक एनिमी यू कैन से दैट। तो वो लोग क्या होंगे, वो लोग हम पे भारी पड़ जाएंगे, डिपेंड करेंगे अपना उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वगैरह ज़्यादा लाइक हम लोग छोटे छोटे चीज़ यूज़ करते हैं, मोबाइल फोन से लेकर दवा। इनफैक्ट हम लोग जो हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग इंडिया का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आई नो थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन उन लोगों के ऊपर जितना हम लोग कम डिपेंड होंगे उतना हमारी इकोनॉमी बेहतर बनेगी। और यदि इकोनॉमी बेहतर बनेगी तो ही हमारा जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल फ्रीडम वो भी स्टेबल हो पाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। Good afternoon, President Chairperson, good afternoon, members, good afternoon to all present. I am Vinite and my partner, we are here together to discuss the insight of the economic thought of Syama. We will briefly start with the introduction. As we all know, he was born on 6 July 1901 in Calcutta. He was a brilliant scholar, an educationalist, a politician, and the first Indian industrialist. He is a strong nationalist and walks with the dignity and integrity of self-respect of India. And he is also the youngest Vice Chancellor of Calcutta University. His economic thought reflects his deep concern for national development and self-reliance and social justice as well as for the welfare of the common people. Now let us take a look into his economical ideas. His main idea was to create a balanced development where the industry and the agricultural sectors should grow parallel. According to him, if one part of the economy grows faster, the other parts are left behind. So he wanted to implement this idea to overall increase the economy of the agriculture. He believed in the proper use of resources and removal of economic balance. He also focused on increasing production, creating employment and improving the standard of living of the people. Now, self-reliance and nationalism. We all know that the concept of Atmanirbhar Bharat was an idea of his. He strongly believed in the Atmanirbhar Bharat and long before it became a popular idea. The idea he gave earlier is now being implemented by our government. He also stated a word that is today's thought is tomorrow's future, which is the key concept for a nation to grow. Economic independence was in his view essential for the true political independence. Mookerjee supported private enterprises and healthy competitions. As we all know, he advocated for the growth of private enterprises and indigenous businesses so that our nation can grow its economical value and etc. The state should create a favorable environment and not control every activity. He opposed excessive state money. He also laid special emphasis on agriculture, which is the backbone of India. He supported landforms and better irrigations and modern farming techniques. He also supported small-scale industries and small-scale cotton industries and cooperative societies were important part of his life. Now, the views on planning, that is the main part of it. Planning, he was not against planning but opposed to rigid planning. প্রথমে প্ল্যানিং কিছু কোনো জিনিস তৈরি করার আগে আমরা দেখি যে কোনো প্ল্যানিং দ্যাট ডিউরেশন দ্যাট নট অলওয়েজ ডিপেন্ড অন ডিউরেশন, কিন্তু আমাদের প্ল্যানিংটাকে দেখতে হবে সেটা কতটা কোয়ালিটি আর কোয়ালিটি অফ ভিউজ অ্যান্ড রিসার্চ। The planning should be flexible and practical and development should match India's resources and needs, যেটা দরকার। অ্যান্ড আমাদের এখানে দেখতে হবে প্ল্যানিং should be serve the people, not make people serve the plan. For economic democracy and social justice, his economic thought was deeply rooted in social justice. He wanted to
remove poverty, inequality and unemployment. Opportunities for education, skill and work should be available to all. He believed in upliftment of the poor and weaker sectors, যেটার জন্য যে সোশ্যাল জাস্টিস এখানে আমার দেখা জানা যে ইকোনমিক ডেমোক্রেসি ইজ দ্য রিয়েল ফাউন্ডেশন অফ পলিটিক্যাল ডেমোক্রেসি. The main part of this, the major project and initiatives as industry minister in Jaja Korichilen as India's first minister of industry and supply, Syama Mookerjee laid the foundation of several key industries. That their persist now, they make a strategy and Hindustan Aeronautics Limited, that's all. And then it's only initiated to build India's capability in aircraft manufacturing and aerospace technology that's today's thought and futures. Tomorrow's futures, and now it's more coordinated aircraft, helicopters and defense equipment supports Indian Air Force and Defense Service, trains, self-reliance and aerospace and defense. And the second one is Chittaranjan Locomotive Works, CLW, that is on West Bardhaman, established to manufacture locomotives for Indian Railways and reduce defense to Onipur, and now it's produced electric locomotives for Indian Railways, supports passengers and goods transport, boosts trade and connectivity and economic growth. Third is Sindri Fertilizer Plant, set up to produce, fertilize and support the agriculture sector of India, and now produces fertilizer for Indian farmers that help most and increases agriculture productivity, supports food security and rural economy. The fourth one is Damodar Valley Corporation Division, Kolkata. They created the for river valley development and power generation, the Damodar region, and now generates electricity, helps the flood control, supports irrigation and water supply, promotes industrial and regional development. The fifth one is Industrial Finance Corporation, that is the most important to this India now. That's then only established to provide finance support to industries and promote industrial growth. That thing সেই সময় এই টেকনিকটা একটু অন্যরকম যাতে বলে, and now it is the help most to us and our democracy, provides long-term finance to industries, encourages investment and expansion, supports industry and job creation. Now these projects lay the foundation of modern India's industrial growth very much and continue to contribute to the national development. Next, overall economic impact of this contributes Jaja তিনি contribute দিয়েছেন আমাদের economic impact হিসাবে Jaja strong industrial base, the industries he established created for solid foundation for India's industrial growth and self-reliance. Obviously, the next one, employment generation. This organization created lakhs of direct and indirect jobs, supporting the livelihood and countless people. Jaja support the agriculture, fertilizer production and irrigation project, increase agriculture productivity and help ensure food security. Boost to infrastructure and transport sector, then defense and technology. That is the most important application and defense industry like enhance India's defense capabilities and promoted technological advancement and encouragement to investment. IFCI provide funds industries and the long-term economic development. Overall, this contributes to India's economy by promoting industry, creating jobs, supporting and encouraging long-term national development. And the last conclusion, ঠিক আছে Syama Mookerjee's economic thoughts focused the self-reliance, industrial growth, balanced development, social welfare, built industrial foundation, promoted self-reliance, focused on social welfare, strength infrastructure, enhanced defense and technology, lasting institution, and developed and self-reliant India's work to national progress. And the সমগ্র একটা দরকার build industrial foundation বলেন, promoted সমস্তটা যেটা দরকার বেসিক থিঙ্কিং আমাদের দিয়ে গেছেন বা কিছু দিয়ে গেছেন, সেটা নিয়ে আমরা এখন এগোচ্ছি বা আমাদের দরকার। নেক্সট, and thank you to everyone. I hope the presentation has helped you understand this economy valuable and these ideas continue to inspire to us and build stronger, self-reliant and prosperous India. Thank you. মুখার্জি অ্যাকচুয়ালি MOOKERZE উনি কিন্তু মুখার্জি স্পেলিংটা এরকম লিখতেন না, হ্যাঁ, মুখার্জি স্পেলিংটা আলাদা। শুধু আমরা সবাই শ্যামাপ্রসাদ সম্বন্ধে একই বলছি, তাই তো? সেটা আমি জানি, কারণ
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্বন্ধে খুব ডিটেল আলোচনা আমরা কিন্তু করিনি। তোমরা কেন, আমরাও খুব বেশি করিনি, খুব অল্প। হিস্ট্রিতে আমরা যেটা করেছি তোমরাও সেটাও দেখে করো। আমার যেটা খুব ভালো লাগলো যে সবাই প্রচুর মানে দেখেছো, হেঁটেছো আর কি, কোথা থেকে কি ইনফরমেশন পাওয়া যায়, মানে কন্টেন্টটা সবাই ভীষণ ভালো করে তৈরি করেছে। এডুকেশনে আমি একটা জিনিস বলবো যে যেহেতু ওরা সবাই একটা সাইডে ইকোনমিক দিকটাই বলেছে, এডুকেশনে ওখানে তোমরা একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারবে, হি ওয়াজ এ ব্যারিস্টার। এটা কিন্তু এবং মানে উনি ওখানে একাডেমিক ছিলেন, যে দেখো ইয়াং ছিলেন এত কিছুর সঙ্গে উনি কিন্তু লন্ডনে ব্যারিস্টারি পাস করেছিলেন। এটা কিন্তু ওনার একটা মানে বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। উনি তো লাইফটা খুব শর্ট, এবং তোমরা যদি এখন তো থাকলেই তোমরা এবং ওনার মৃত্যুটা খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল। ইনফ্যাক্ট ওনার পুরো লাইফটাই বলতে পারো কিন্তু Controversial. ধরো আজকে আমরা হয়তো বলবো যে উনি না থাকলে বাংলার পার্টিশন হতো না, ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়তো ইস্ট পাকিস্তানে চলে যেত। আবার অনেকেই কেউ উল্টোটাও করতো যে ওনার জন্য পার্টিশন হয়েছে, নয়তো বেঙ্গল পার্টিশন হতো। সুতরাং এটাও কিন্তু মানে একটা এই জায়গাটা তো একটা কন্ট্রোভার্সি আছে, যেরকম ওনার মৃত্যু নিয়েও একটা কন্ট্রোভার্সি আছে। কিন্তু আমরা পজিটিভ সাইডটা দেখি যে উনি ভীষণ ভিশনারি। উনি কতগুলো খুব বেসিক জিনিস যেটা বলেছেন যে আত্মনির্ভর, আমরা এখন খুব আত্মনির্ভর ভারতের তো আমরা ভীষণ ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু উনি যে সময় বলেছিলেন উনি একটা জিনিস মানে ভেরি ক্লিয়ার যে তুমি যদি সেলফ মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হও, তুমি যদি অন্যের উপর ডিপেন্ড করো, তাহলে কিন্তু তোমার সফটওয়্যার থাকবে। আজকে বলো মানে যে দেশ তেল রয়েছে, তেলটা তো খুব অ্যাকশন দেশে, কারণ আমি মাটি খুললে তেল বেরোবে না, যে দেশে তেল আছে সে বের করতে পারে। আজকে তাদের কতখানি পাওয়ার খবর, তারা যুদ্ধ করছে আর আমরা পেট্রোল বাঁচাচ্ছি। আমরা কিন্তু কোনোভাবে যুদ্ধে ইনভলভ করি। সুতরাং অন্য জায়গাগুলোতে আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ধরো পড়াশুনো করে অনেকেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ধরো ম্যাডামের মেয়েও বাইরে চলে গেছে, আমার মেয়েটা কবেই চলে গেছে। হ্যাঁ, কেন যদি আমরা এখানে প্রোভাইড করতে পারতাম আমাদের যেটা দরকার, তাহলে নিশ্চয়ই নেক্সট জেনারেশন এখানেই থাকবে। তাহলে এটা ভীষণ প্রয়োজন আমাদের জন্য, সেটা কিন্তু এখন কত বছর আগে বলে গেছে, তাই তো? আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হচ্ছে যে একটু যারা মানে ইকোনমিক্সে তারা কিন্তু বলবে যে এই যে যখন পার্টিশনটা হলো সেটারও কিন্তু একটা ভীষণ ইকোনমিক এফেক্ট রয়েছে। এই যে উনি মানে মহিলাদের পড়াশুনো, মহিলাদের স্বাধীনতা, মহিলাদের ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্সের কথা বলছে, এটা কতটা মানে পার্টিশন না হলে হতো ওই সময়, সেটা কিন্তু বলা মুশকিল। পার্টিশন কিন্তু একটা জিনিস করেছিল যে বাঙালি মহিলাদের চাকরি করতে পারছে, কারণ ওই সময়টা যেরকম ইকোনমিক কন্ডিশন তৈরি হয়েছিল, একটা পোর্শনের লোক পুরো উঠে এসে আরেকটা পোর্শনে চলে আসছে, সেখানে একটা কিন্তু বার্ডেন, এটা যেরকম থাকার বার্ডেন একই সঙ্গে ইকোনমিক বার্ডেন কিন্তু তৈরি হয়, তাই না?
তৈরি করার জন্য প্রেজেন্টেশন খুব ভালো হয়েছে। আর একটু কোনো মানে আমি বলবো একটু ওনার হিস্টোরিক্যাল দিকটা যদি পড়ো তাহলে কিন্তু ওইটার সঙ্গে তোমরা অনেক বেশি রিলেট করতে পারবে যে ওই সময় যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল তখন কিন্তু ওনার চিন্তাটা আপনি অনেক দূর দেখেছিলেন যে কী কী করলে হয়তো ইন্ডাস্ট্রি ছিল বলে ওনার জন্য করা ইজি হয়েছে। কিন্তু ওনার যে কারণেই হোক আমি অনেক কিছু ইউটিলাইজ করতে পারিনি, কারণ আমাদের পলিটিক্যাল সিনারিওটা সবসময় ভালো নয়, হ্যাঁ, এবং একটা পাওয়ারের ব্যাপার থাকে, করাপশনের ব্যাপার থাকে, হ্যাঁ, মানে ধরো একটা পাওয়ারের রেশারেশি তো সবসময়ই ছিল, স্বাধীনতার সময়ও ছিল, তার আগেও ছিল, পরেও আছে। সুতরাং ওইটার সঙ্গে ওনার বিষয়ে অনেকগুলো জায়গা যেটা উনি ভেবেছিলেন সেটা কিন্তু হয়নি। এখনো আমরা হয়তো ওই স্ট্রাগলিংয়ের মধ্যে রয়েছি যে যদি করা যায়। তো আমি মানে সব কিছুতে আমি পজিটিভ দিক থাকে, এটা পজিটিভ দিক হচ্ছে যে এত বছর পরে আমরা আবার ওনাকে